Sa iyong gimulat sa realidad akong mga mata, sa iyong nisabak sa bakbakan kalisod akong kontra. Walay mahimo o kira di ka muli hukpas mo ka. Pagahiyay sa pagdiskarte para di ka magnganga. Sa kada tamak sa karsada eskinita daghan ka. Klase-klase nga makatonan makita sa mata. Nga napay mas galisod ni mo dira ikaw usa. Sa Pinas tanan gatapok maihaprang gamata. Pag-asenso imposible kay halos tanan korap. Ipit pirming mga pobre way mahimo mo ahat. Mairaos lang kagutom ang tiyan di maghilab. Illegal man o legal makaahat na lagsugal. Mag-agad na lang sa buenas chamba-chamba animal. Nagbaka buta bungol kamoy tinuod kriminal. Mga grabe ka brutal literal mga hangal. Kinsa pang nakauman maoy murag way edukar ka animal. Mga limpyo lang tanawon pero hugaw ug kalag. Mga bato sa demonyo kanusa mo mausabang. Babawray nakasaksi unsa mo ka satanas. Papagadgaw na bahala sa ilaha magbayad. Wakasabot sa gitamakan puros na lang pagsuway. Sa kada adlaw nga manglabay nga nung di man kalihay. Ang Kanina nalagad ka na pabor sa katauhan. Barong yung ka, nagalilusog na nakakadari. Huwag ka na magkibisog para sa patungod sa mga katauhan. May ilong dadyan kung kamatay no, lubin. At least di kumalit na sa katauhan. Gari sa Tres de Mayo, siyudad sa programa mo. Nadulong-dulong ko nila ba yung Tres de Mayo ang hinggan dito. Barok para sa ilang ganun. Kabubot kalita sa panghitabo. Pukawang nang atulog kay dako. Nagkausaban ng pagdagan sa panahon ng kwartahan. Ray bulahan kay papeli lang gahom. Pagpatay nila kay Yano ingon na nakasayo. Ng batas dili balanse at to panig slay datong. Klase-klase namong kaso maluwas basta bayad. Patago sekretong tunol sa binandol nilang kal. Daghag polis ron abusado oo dili man tanan. Pero sako lang nakita ang tarong. Gamay na lang panghutana sa akong utok. Asa daga nasa na lang. Kinsay pwedeng masandigan. Abusado man tanan. Madulan masumbungan sa karong kay kahadlokan. Tulisang karon pagganyaw sa inyuhas kadahanan. Way salig kabataan tunggod sa inyong binuhatan. Tatak na sa among utok sugod hangtod kinalasan. Mga limpyo lang tanawon pero hugaw ug kalag. Mga bato sa demonyo kanusa mo mausap. Ang babawray nakasaksi unsa mo ka satanas. Papagadkaw na bahala sa ilaha magbayad. Mga limpyo lang tanawon pero hugaw ug kalag. Mga bato sa demonyo kanusa mo mausap. Ang babawray nakasaksi unsa mo ka satanas. Papagadkaw na bahala sa ilaha magbayad. Di ko limpyo nga tanawon o hugaw ko kalag. Mga bato sa demonyo usa ko sa nausab. Ang babawray nakasaksi unsa ko ka satanas. Papagad na lay bahala kay dugay na tang bayad. Sa iyong namulat sa realidad. Sa mura tang edad. Mura-mura tagkaagila hilag abilidad. Bay wala na sa edad na anas kapasidad. Kung unsaon mo pagdawat mga gihatag nigad. Ayaw lang yun pasagad. Di mong pasensya isagad. Dawat tadyog tagadayaw lang yun og pasagad. Ayaw kalimot og hangad kupot lang yun. Ayaw og buwi kay di puro maayong maabot sa kinabuhi. Maabot rata diha ato man yun tapaingon. Walay oras ang gisayang nag-agad lang sa panahon. Ayaw na niya problema ha imong mga giingon. Ato ama o yun na hadaghan patag bulingon. Ako na mismo nagingon daghan patag wakat. O ni dili man tapirmeng sakto ang sayop maoy mat. Nguni kining tanan timan eni kung di ka gusto nga marehas. Bisan pag magkamang mas lamang jud ang mamariha.